Dalam bahasa Inggris bisnis, kita mengenal istilah business trip. Apakah business trip? Business trip adalah perjalanan yang dilakukan oleh biasanya seorang karyawan atau eksekutif untuk tujuan pekerjaan atau bisnis. Perjalanan ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti menghadiri rapat, konferensi, pelatihan, bertemu dengan klien atau mitra bisnis, melakukan presentasi, atau mengeksplorasi peluang bisnis yang baru. Tujuan utama dari bisnis trip adalah untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan dan memperluas jaringan atau hubungan profesional. Biasanya, semua biaya yang terkait dengan perjalanan tersebut seperti transportasi, akomodasi, dan makanan ditanggung oleh perusahaan atau organisasi tempat orang tersebut bekerja. Berikut ini adalah 10 contoh kalimat mengenai business trip dalam bahasa Inggris. Number 1, have to go on a business trip to New York next week to meet with our clients. Number 2, the manager is planning a business trip to Europe to explore new market opportunities. Number 3, during his business trip, he attended several conferences and networking events. Number 4, she packed her suitcase last night in preparation for her business trip to Tokyo. Number 5, the company will cover expensive incurred during the business trip, including flights and accommodation. Number 6, I had a very productive business trip and made some valuable connections. Number 7, my colleagues and I are going on business trip to finalize the merger agreement. Number 8, he attended his business trip by a few days to explore the city and relax. Number 9, due to the pandemic, many business trips have been replaced by virtual meetings. Number 10, after returning from her business trip, and she reported to team